जूनांतल्यान महाराष्ट्र सरकारान ड्युटी वाडयल्या 50%. इंडियन मेड फॉरेन लिकराक मिनिमम महाराष्ट्रान दर वाड जाल्या फ्रॉम 50 to 88%. महाराष्ट्राचो अर्ध रेटीन गोंयांत मेळटा. सो गोंयचो सोरो व्हरून महाराष्ट्रान स्मगलिंग करप हो एक बरो लुक्रेटिव्ह धंदो आनी हो बरो चलता. आनी हो कसो चलता हो हांवें असेंब्लीनूय दाखोवन दिल्लो. जय माता दी म्हणलें जर जाल्यार हे फक्त आमच्या वैष्णो देवीची दुर्गे माते खातीर न्ही. तूं पासाट जातना हो एक कोड वर्ड की सगळ्यांची आमी कुयदाद घेतिल्ली आहा, सगळे सेटल जाल्ले आहा आनी तुमी तो ट्रक सोडपाचो म्हणून. हो ट्रक असोच सोडलो आनी इन्सुली बांद्यार महाराष्ट्राच्या पुलिसेन धरलो. हे जाल्ली तेन्ना वस्त गोंयांत असेंब्ली चालू आनी हे डडडीत धरिल्ले प्रकार न्यूजपेपराचेर आनी तांच्या चॅनलांनी भायर काडिल्ले. आज गोंयांत परिस्थिती अशी आहा, गोंयचे सरकारान आशिल्ले लोक प्रोटेक्शन दिवन गोंयांत 2 नंबर सोऱ्याचो चालू आहा, व्हडल्या प्रमाणात चालू आहा. गोंयचे म्हाका दिसता रुलिंग पार्टीचो आज एक मेजर धंदो जिल्हा परिषद इलेक्शन आयल्या पार्टी फंड म्हणून स्मगलिंग पॉवरफुल करीत आहात. जर्नलिस्ट आनी मिडिया आनी पब्लिकाचे दोळ्याक उदक लावपा खातीर एक बारीकसो 1% तो धरप, 99% तांणी सोडिल्लो आहा. लातंबर जे म्हणटा ते रस्तो केला स्पेशल फक्त महाराष्ट्रान पावपाक. हे हांवें असेंब्लीन जेन्ना सांगलें तेन्ना मुखेलमंत्र्यान एडमीट केलें आनी सांगलें थंय आपूण एक चॅकपोस्ट घालता. अजून चॅकपोस्ट येवंक ना. ऑल इन ऑल समरायज करूंक जर आमी गेले एक आमच्यान म्हणूं येता की महाराष्ट्रांतल्या ड्युटी रेजच्या खातीर जे 80% IMFL व्हॅल्यू वाडला ताजे खातीर गोंयच्यान सोरो महाराष्ट्रान म्हणप एक मेजर धंदो बनलो आहा. आनी गोंयच्या इस्टॅब्लिशमेंटाच्या बॅकिंगांतल्यान स्मगलिंग चालू आहा. आनी हो स्मगलिंगाचे फक्त एक टीप ऑफ द आयसबर्ग म्हणटा ते तुमकां दिश्टी पडटा. मेन आहा ते चालूच आहा. सरकार बॅक केल्लें स्मगलिंग हें आमी गोंयांत आमकां दिश्टी पडटा.